वेलकम बैक। अच्छा, ये बहुत होता है कि लोग समझते हैं कि भाई हमें नौकरी करनी है, अब इसमें पसंद आने या नापसंद की क्या बात है, नौकरी तो करनी है, बस आमदनी तो आनी चाहिए। मगर बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आप अपनी नौकरी को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं। इस वक्त हम उस सिचुएशन में बात कर रहे हैं जब आप अपनी नौकरी को पसंद नहीं करते, मतलब आपको नहीं जाना होता काम पे रोज़। Luckily I don't have that problem, but we have Asma here. Asma, I hope आपको भी ये मसला तो नहीं है? Thankfully till date ऐसा नहीं हुआ। तो मगर ये प्रॉब्लम होता है, लोगों को अपनी जॉब पसंद नहीं आती, मतलब टू द पॉइंट कि वो कहते हैं आई हेट माई जॉब। क्या करना चाहिए? मिजरी ये है कि उस वक्त तक कहते तो हैं कि आई हेट माई जॉब, पर उस वक्त तक उसी जॉब के अंदर लगे रहते हैं, पड़े रहते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, या तो आई अंडरस्टैंड कुछ लोगों के मसाइल होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे, आई एम श्योर आप भी जानती होंगी और मैं भी जानती होंगी, जिनको इतने मसले नहीं हैं, मतलब अगर वो जॉब छोड़ के दूसरी नौकरी ढूंढना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसी जॉब के अंदर बैठे 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 बस बैठ के वाइन करना वाली जो आदत होती है ना, करना भी वही काम है, बुराई भी उसी काम की करनी है। तो वो कहते हैं अगर आप अपनी, जैसे हमने पहले ही बात की, अगर आप अपनी ज़िंदगी की कहानी नहीं लिखेंगे तो कोई और आके लिख देगा। तो जनरली अगर आप देखें तो वो लोग जिनको अपनी नौकरियों से मज़ा नहीं आ रहा होता, वो उस सिचुएशन में होते हैं जहाँ वो कहीं ना कहीं से अल्टीमेटली एंड अप कर गए हैं उस पोजीशन में। कभी सोचा नहीं था या चाहा नहीं था, लेकिन अब क्योंकि आ गए हैं उस काम में, किसी और ने कहानी लिख दी है, तो वो उसके सिलसिले चले जा रहे हैं। तो पहले तो आप ये सोचें कि अच्छा वाकई में आपको जॉब से अगर नफरत हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके रीजंस क्या हैं। चले, रीजन ये है कि मेरा बॉस मुझसे सही से बात नहीं करता है, आई एम ऑलवेज ओवरवर्क्ड, मुझे घर से भी झूठे पड़ते हैं कि मैं घर टाइम पे नहीं पहुंच सकता, और मैं जनरली बहुत टेंस रहता हूँ, इसलिए तो मेरे पास रीजन है। अगर मैं कुड़कुड़ कर रहा हूँ तो मेरे पास एक वजह है कुड़कुड़ करने की। बिल्कुल। अब उन वजूहात पे काम करें। अगर आप खाली बैठ के कहते रहेंगे कि नौकरी अच्छी नहीं है क्योंकि मेरा वर्क लाइफ बैलेंस सही नहीं हो रहा, तो आई थिंक यू हैव अ प्रॉब्लम। नौकरी शायद थोड़ी सी बेहतर हो, लेकिन आपकी टाइम मैनेजमेंट में मसला है। आप जिस तरह अपनी ज़िंदगी को चला रहे हैं उसके अंदर मेजर इशू है, रादर ये कि आप जो ऊपर सरफेस पे प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं आप उसकी तरफ पॉइंट आउट करते जा रहे हैं। तो आपको अगर लगता है कि अच्छा, पहले पता करें कि जिस तरह आपने एक वजह दी, तो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से ये नौकरी नहीं पसंद। और वी ऑल हैव ऑप्शंस। अगर आप चाहें तो आप दूसरी नौकरी ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इकोनॉमिक मसले ऐसे हैं या घर का माशी निज़ाम चलाने के लिए आप इस वक्त नौकरी नहीं छोड़ सकते, तो फिर मर्जी आपकी है, या तो इसी जॉब में बैठ के रोते रहें या फिर जॉबलेस हो जाएं। उस सिचुएशन में सोचें आपको क्या प्रेफर करेंगे, बेरोजगारी या एक रोजगार ऐसा होना जिसमें आपको कुछ चीजें नहीं पसंद। तो जब तक आपके पास कोई और रोजगार नहीं है, जिधर आप हैं उसको कोशिश करें कि उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज करें जिससे आपको मजा आए। फिर उसमें एक चीज़ ये भी हमारे यहाँ जैसे कॉन्सेप्ट नहीं है, बाहर के मुल्कों में ज़्यादा है कि मल्टीपल प्रॉफिट सेंटर्स होना। मतलब ये कि उन लोगों का कॉन्सेप्ट ये कि ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही रोज़गार हो जिससे आपके पास पैसे आ रहे हो। अगर आपको लगता है आप एक नौकरी करते हैं जिससे आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा और आप उसको इस वक्त नहीं छोड़ सकते, तो कोई साथ में ऐसा और काम करना शुरू कर दें जिससे आपको मज़ा आता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कंपनियों में, इदारों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर बड़ी आर्टिस्टिक सी एक स्ट्रीक होती है, गिटार बजाते हैं या फिर आप लिख लें, और ये वो ऐसे काम है जो आपको पैसे भी देते हैं। ये ऐसे काम नहीं है जिससे आपको इनकम नहीं मिलती, पर ये वो काम है जिससे इनकम मिलने में थोड़ी मुद्दत लगती है। तो आप साथ साथ ऐसे कर लें, इंटरनेट पे कर लें, अखबारों में लिख लें, अब तो इतने अखबार हैं। पर अगर आपके पास कोई एक ऐसा हुनर है जो आप समझते हैं कि आपको आगे जाके बिल्डअप करना है, लेकिन एकदम से आप प्लंज नहीं ले सकते क्योंकि आपके जो भी इकोनॉमिक मसले हैं, तो साथ साथ शुरू तो करें, बजाय ये कि आप सोच के बैठे रहें कि हाय मेरी नौकरी नहीं अच्छी है, मैं कुछ नहीं और कर सकता। आज का टॉपिक इज आपका काम नहीं पसंद, क्या कर सकते हैं? Well, one thing you can do is कॉल कीजिए and speak to Asma about ये topic के बारे में। लेकिन Asma, can you often confuse आपका होम घर का प्रॉब्लम्स और जिंदगी का प्रॉब्लम्स with आपका प्रॉब्लम्स काम में, बिल्कुल, and often they then transfer over. बिल्कुल यही होता है, क्योंकि अगेन वो मैं कल किसी को सुनी थी, उन्होंने कहा पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ एक डीएनए की तरह है। वो जिस तरह डीएनए का मॉडल होता है ना, दोनों जकड़े हुए आपस में, तो ऐसे नहीं हो। जैसे हमने पहले प्रोग्राम्स में बात की है कि एक का इफेक्ट दूसरे पर आता है, और वो एज पर रिसर्च 3 मिजरेबल चीज़ें, क्या ऐसी 3 चीज़ें होती हैं जो आपकी नौकरी को इस तरह काबिल नफरत बना देती हैं। उसमें से एक ये एनोनिमिटी,
مطلب اگر مجھے یہ فیلنگ آئے کہ ہے میرے مینیجر کو پتہ ہی نہیں ہے میں کون ہوں ایز این انڈیویجول، یو نو میں کیسا آدمی ہوں، کمپنی میں کوئی مجھے جانتا نہیں ہے میری پرسنالٹی کو، ایک وہ فیکٹر جو ہے نا کہ اچھا میری کوئی واہ ہی نہیں ہو رہی ہے، واہ تو دور کی بات، کوئی مجھے لفٹ ہی نہیں کرا رہا، ایک وہ والا فیکٹر آ جاتا ہے کہ جس سے آپ کو لگتا ہے کہ او گاڈ مجھے اپنی نوکری آپ کی نوکری کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں تھوڑی سی ریزسٹنس آ جاتی ہے۔ نمبر 2 یہ ہوتا ہے ارریلیونس، کہ اچھا جو میں کام کر رہا ہوں اسے کسی کی ذات پہ فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ اب ایک کیمرہ مین سوچے کہ میں کیمرہ پکڑوں یا نہ پکڑوں، کرن اور جارج کی زندگی پہ یا پروگرام کی زندگی پہ کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، تو آٹومیٹکلی دے فیل کہ اچھا پھر ہماری کیا ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز امیجریبل کام ہونا، مطلب وہ چیز جو آپ ناپ نہ سکیں۔ اگر میں سوچتی ہوں کہ اگین ٹیکنگ دا کیمرہ مینز ایگزامپل، کہ یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس پروگرام کا کتنا فیصد، 5%، 2%، 1%، کتنا فیصد جو ہے میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں اس کی کامیابی کے اندر۔ تو اگر یہ 3 چیزیں آپ کے پاس لیک کر رہی ہوں تو لوگ کہا جاتا ہے ایز پر ریسرچ کہ آپ کی اور آپ کی نوکری کے بیچ میں ایک گیپ آ جاتا ہے۔ اینڈ آئی کیپ سیئنگ دس ورڈ نوکری، جس سے مجھے خود بھی تھوڑا سا ایشو ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز ہے نوکری اور ایک چیز ہے روزگار، ٹھیک ہے۔ نوکری از جاب، اگر آپ ڈکشنری میں اس کی ڈیفینیشن نکالیں تو وہ کہتے ہیں سم ورک دیٹ ہیز ٹو بی ڈن، کوئی ایسا کام جس کو کرنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ کیریئر کی ڈیفینیشن نکالیں تو وہ کہتے ہیں کہ پرسوٹ آف پروگریسو اچیومنٹس، مطلب تگ و دو ایک سے بڑھ کر ایک اچیومنٹ کی۔ اب آپ کو کیا چیز بہتر لگے گی، نوکری یا روزگاری؟ روزگار آف کورس، لیکن ہم بار بار جب بات کرتے ہیں اور ہم یہی ہوتا ہے کہ جو آپ بولتے ہیں وہ آپ کے دماغ کو ٹرین کر دیتا ہے، ہم بات جب کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نوکری نوکری نوکری۔ ڈپینڈز، اگر آپ اس کو کیریئر کی طور پر لیں گے تو وہ سوچ اس کے اندر آئے گی نا۔ That's if you live to work, لیکن کچھ لوگ work to live۔ اب وہ آپ کی چوائس ہے جارج۔ اگر آپ آئی انڈرسٹینڈ، اگر آپ ہمارے یہاں جب یہ بات کرو تو لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے، اینڈ آئی ایم شیور دیٹس سمتھنگ یو آر کمنگ اپ وتھ، کہ بٹ دے ڈونٹ ہیو دا ریسورسز۔ I understand. They don't have the opportunity. They don't have the opportunity. But how many times وہ لوگ جو opportunities create کر سکتے ہیں ان میں سے کتنے لوگوں کو آپ نے opportunities create کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ I mean honestly I have examples جہاں پہ ایک ٹھیلے والا کہتا ہے کہ او جی اللہ کا شکر ہے، اور ایک کمپنی کا CEO کہتا ہے میری زندگی جو ہے نا بڑی عذاب ہے۔ یہ ایک ہماری قوم کی ایک خصلت ہے جو آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی۔ تو کس طرح اگر ہم سب اس وقت جو بھی نوکری کر رہا ہے اور جس کو لگ رہا ہے کہ بس کر رہے ہیں، اس کو ہم کس طرح ایک جو آپ جو کہہ رہے تھے تگ و دو، جس طرح ایک اچیومنٹ کس طرح بنائے، ایک اس میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کس طرح کریں؟ آئی تھنک کرن سب سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں، وہ جو جارج نے بات کی نا، آر یو ورکنگ ٹو لیو یا لیونگ ٹو ورک، جی رہے ہیں کام کے لیے یا کام کر کے جی رہے ہیں، اس میں ڈفرینشیٹ کریں۔ اگر نوکری کا یا اگر روزگار جس چیز میں بھی لگے ہوئے ہیں تو کیوں لگے ہوئے ہیں؟ خالی پیسے کے لیے لگے ہوئے ہیں یا کچھ نہ کچھ آپ کو مزہ آتا ہے؟ اگر صرف پیسے کے لیے لگے ہوئے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ کوئی کام اور ساتھ میں ایسا ڈھونڈنا شروع کر دیں یا اس نوکری کے ساتھ ہی کرنا شروع کر دیں جس میں آپ کو مزہ بھی آئے۔ کیونکہ آپ زندگی کے اگر آپ دفتروں کی ایگزامپل لیں تو وہاں پہ آپ کتنے 8 سے 9 گھنٹے یو اسپینڈ دن کے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا کام کر رہا ہوں جس میں مجھے مزہ نہیں آ رہا، تو آپ اپنی آدھی زندگی سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور آدھی آپ ایسی چیزوں میں گزار دیتے ہیں جس سے آپ کو کچھ مزہ نہیں آ رہا۔